Hi everyone, so hari ni kita akan sambung the next chapter called Fabric Technologies. Okay, so Fabric Technology ni sebenarnya membayangkan mengenai how we forward sesuatu packet. Okay, tapi kita nak tengok dia punya trend sekarang adalah ke arah software defined networking. So kita ada dua, software defined access. Alright, so this is basically software defined access solution mengenai macam mana nak hantar data daripada data plane, maksudnya daripada user. Kemudian software defined WAN, okay, so it's basically how we forward pula kepada wide area network, which is kita punya backbone, dan macam mana kita nak buat software defined WAN. Okay, so macam definition yang stated here, a fabric network is an overlay network. So bila kita kata overlay, sebenarnya di bawah dia ada a physical network, tapi di atas is a virtual network. Sama juga seperti kalau kita ada tunneling ataupun kita gunakan public network untuk kita hantar traffic private. Jadi yang ini kita panggil overlay network, built over an underlay, which is a physical, using overlay tunneling technologies. Okay, so example kalau Cisco ada virtual VXLAN ni. Okay, so basically ini dia punya advantages, enabling host mobility, network automation, network virtualization and segmentation. Basically we are using whatever is existing, but we create a virtual network that might be using a newer technology. Alright, dan dengan ada cara overlay ni, they are more manageable, flexible, secure and scalable. Okay, satu benda yang mungkin obvious sekarang yang kamu mungkin experience adalah dari segi device configuration. So kalau dari segi traditional, kita akan buat satu configuration file dan kita akan load individually into the physical device. Okay, so bila kita buat manual configuration begini, risiko dia adalah misconfiguration lah ataupun errors. Jadi benda ni kalau on a large scale, dia mungkin akan menjejaskan availability network tu. Dan benda ni adalah tak scalable lah kalau kita punya network ni sentiasa berkembang kan. Jadi ada banyak device yang kita nak manage, dan kalau kita manage configuration secara manual, then it would be hard to manage and maintain. Alright. So konsep software defined di sini adalah kita basically control. Salah satu benda adalah configuration lah. So kita boleh automate kan cara kita nak distribute kita punya configuration kepada device-device kita. So software defined kita boleh buat, for example kita buat coding untuk script ataupun script yang kita boleh control. Okay, bila masa nak programkan dia dan parameter apa, contohnya interface. So depending on the model, kita boleh buat program loop. Okay, so setiap satu interface kita update mengikut kesesuaian device. Okay, so tu salah satu benda lah. So ada banyak yang lain lah yang saya tunjuk, yang saya sebut tu adalah network automation. Basically kita boleh automatekan device configuration menggunakan a simple set of codes dan juga API berkaitan. Okay, so selalunya untuk Cisco lah, produk Cisco, kita ada satu controller, kita panggil Cisco DNA Center. Okay, so since kita dah buat benda ni menggunakan software defined ataupun programming, jadi kita boleh save certain parameters yang penting mengenai network health kita. So kita boleh buat network assurance and analytics. Bila kita ada all the data coming from the programming, then we can also predict ataupun buat projection mengenai performance network kita. Lagi satu benda penting adalah host mobility lah. Of course nowadays we can use multiple types of devices to access the network. So dari segi ini, host mobility, ada device yang dia gunakan Wi-Fi, ada device yang dia gunakan data network
Jadi melalui software defined access ni, coding yang ada di Cisco DNA Center ni, kita boleh integratekan semua network-network yang ada supaya host ni bila dia connect kepada satu network dan dia move kepada area lain. For example, contoh contoh yang paling senang, yang simple sebelum ni adalah kita ada smooth handover. For example, kita ada mobile phone and whenever we have a Wi-Fi connection, telefon kita automatically connect kepada Wi-Fi AP yang dia dah kenal. Bila kita keluar daripada kawasan coverage tu, automatic it will switch into for example 4G kan, kita punya data network. So konsep ni juga diguna pakai untuk bermacam-macam jenis network access. Okay, so itu kita panggil host mobility. Jadi katalah dekat dalam enterprise network, kemungkinan dia ada more than one cara untuk connect kepada internet. So dia ada subscribe kepada beberapa teknologi, dan dengan Cisco DNA Center ni, administrator boleh manage ke semua jenis network ni dengan hanya satu controller. Jadi host tu dia boleh bergerak lah daripada mana-mana service provider punya network. Okay, one more adalah, sebelum ni mungkin kamu belajar mengenai AAA dan identity based networking. Maksudnya kita boleh allocatekan privilege menggunakan kita punya user rights. Okay, so benda ni juga kita boleh manage dengan lebih senang menggunakan programming, right? So this is called identity services. So it's basically you control one's access and privileges mengikut dia punya level lah. So kita panggil dia sebagai contextual information. Jadi mengikut konteks seseorang user itu, okay, mengikut kesesuaian. So kita boleh buat programming dari segi what kind of users there are, what are the policies according to users dan sebagainya, dan gunakan programming untuk automate proses identity control ni. Okay, so another feature dipanggil policy enforcement. Sebenarnya kamu juga dah tengok benda ni sebelum ni, where we use manual lah, access control list, kita ada MAC address control list dan sebagainya, but we do it in a control and integrated manner, right? So itu dari segi policy enforcement. Dan seterusnya secure segmentation and also network virtualization. Okay, so untuk Cisco punya produk lah, basically sebenarnya konsep dia simple. We have the existing company punya campus fabric. Jadi depending lah macam mana topology company tu, what are the devices yang kita nak control, contohnya router dengan switch, dan semua tu kita akan integrate, okay, menggunakan particular software untuk sebagai dia punya fabric solution. Then ada satu controller yang dinamakan DNA Center. Okay, so atau controller ni kita boleh panggil juga manager lah. Okay, so kita integratekan semua device yang kita ada ni, which is the fabric, through this DNA Center. Okay, so kita tengok sedikit architecture untuk Cisco lah. So the main point adalah dekat atas ni, which is the management layer. This is the kita boleh samakan. For example, OSI 7 layer model tu, layer atas adalah application layer kan, where the user interact. So basically the user will interact with the Cisco DNA Center GUI. So dekat management layer ni is apa yang user boleh buat. So we can have base automation. For example, we can do network automation untuk configuration tadi contohnya, right? And then we can include whatever design yang kita nak untuk implement dekat layer bawah, dekat underlay, policy, provision dan assurance. So benda-benda ni adalah important features bila kita nak manage the network. Okay, so these are components of the management layer, which means administrator akan work immediately dekat layer ini. Okay, so the next layer adalah controller layer. So ini NCP, Network Control Platform ni adalah platform di mana kita boleh buat the coding itself. Alright, so for example, mungkin masa kamu belajar ITT652 ada satu
section network automation dan kamu kena belajar sedikit mengenai coding dia. For example, kamu gunakan netconf dan platform yang ataupun apa language lagi YAML, ataupun kita boleh manage guna script for SSH connection. So inilah di mana kita automatekan dari segi coding dia. Okay, so that's the like the engine lah. Kemudian we move to the network layer. So this is ada kait mengait dengan what are the overlay and the underlay networks, right? So depends lah dekat company tu guna the particular underlay or overlay networks. But finally at the physical layer involve the devices themselves lah, alright? Okay, kita tengok a little bit detail lagi macam mana nak tengok overlay network dengan underlay ni. So the difference adalah the overlay network is like a conceptual view of how we want to transmit the data. So basically we have the endpoint from one source. Kita basically our main point adalah supaya boleh hantar ke sesuatu destination. Macam mana dia lalu kat bawah jalan, the actual jalan or path that takes adalah the underlay, right? So cara dia nak katalah di sini there is a spanning tree ke ataupun there needs to be a routing ke, so benda ni dipanggil underlay. Okay, for the rest of the components, for example dalam layer-layer ni, okay, dalam slide ni ada dia punya a little bit more detail, so you can browse through for your knowledge lah. Tapi untuk part of this course, you are not required to know deep down into the detail, but it helps if you take a glance, sebab benda ni is the in thing now. Jadi untuk kamu keluar ke industri nanti, mungkin it helps if you know a little bit more lah. Cuma dalam content kita ini dia more relevant ataupun more related to Cisco, sebab memang kita ada Cisco partner lah. Mungkin vendor yang lain ada dia punya own set of SD architecture, cuma it helps that you know daripada mana dan macam mana they are related together. Okay, sama juga dengan the one portion. Okay, so untuk content ini, I hope you at least understand the difference between SDA and SD1. Alright, so basically for the one connection, it's more about the enterprise networks and having multiple connection and also connection to the cloud. The rest of the contents here adalah more related kepada Cisco punya products lah. Okay, so I hope you take a glance lah. Okay, but it's not required for you to know detail. Okay, so for fabric technologies, that's the overall idea that I need you to know.